Umay sa di pagbibigyan. Oh my gosh! Oh my God! Wag! Oh my God! Nakita niya. Shit! Oh shit! Magsama-sama ulit tayo. Black screen ulit! Tapos na pala? Tapos na. Nagkano to sa when she Yeah! JD. JD tayo. Joke lang, JD. Ah! Okay, so first, for our first raffle, bag from John Rocks, fashion. Ayan, so, okay, so pag nabunot namin yung number nyo sa ticket stub, yung binigay namin, yung may talkback in your dead na ticket, may number dyan. And then, pagkatawag namin, punta kayo dito. First, a bag from John Rocks fashion. sige, sige. Number 26. Wala na, uwi na. 26. So 20 ako. 1. 26. Oh, Oh my God! Post ko yung ating penchance. 26. Yan yung ginamit ni Nadine sa movie. Kita yan! Picture daw. Ay, oo nga. Okay lang ba na saglit lang dumaan yung JD dito? Hindi! Kasi may taping pa si James Aquino and Abunda. Taping Wala kami selfie. Taping ngayon. Sorry. Picture daw. I hope. Kuya, kanino mo ibigay yan? Ako tatlo to. Akin na lang yan. Ay, para-paraan. Next, another bag. Ginamit din to ni Nadine. Lalaki yan. Bigyan nila sa akin. Pili ko ako to. 258. Okay. Another. Wala daw. 32. Sana 40. Pakita natin yung bag. Yung sa ano ni Nadine kanina, nectar bag. 151. Wala! 151. 10. Ayan na! No. Yan yung ginamit nyo na sa school. 51. 51. 151. Yes. Picture, ate. Ayaw niya. Baka-IG mo naman. Oo nga. Ate, picture. You never talk back coming soon. May DNP pa to. DNP part 2 pa yun. Pinakita na. Oh, panoorin natin yan. Basta makatest. Gusto wala. Magkita-kita ulit tayo. Black screen. Uy, pa.
pasalubak kita. Wait lang,